जय माँ विरजा जय जगन्नाथ नम पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु आम यूट्यूब चैनल किछि भ्रमण किछि स्मृति आम आसीलु आज जाजपुर तेणु आसी पहुँचलु हठात मन है व्यास सरोवर क्षेत्र बुलबारे व्यास सरोवर बुलिलु भिडियो किछि करिछु एवं भिडियो करिया मध्यरे हठात नजर दृष्टिगोचर हुए मंदिर उपरे एटी मंदिर रे बाबा पूजा करुछंती एटी किए पूजा पाउछंती काहेकि पूजा पाउछंती एवं आर ऐतिह्य कौन ता भीतर प्रवेश करिया पूर्व वर्तमान प्रथमे बाबांगर परिचय कौन बाबा प्रणाम आपनकर परिचय मो ना गौरांग दास आम घर ही पाखे कोपन आम एठिकर पूजारी एठी व्यासदेव जो महाभारत लिखुले आगले काल से राघोजी गोसाई गाई चरेक आस राघोजी गोसाई से आसती गाई चरेक से देखिले जन वृद्ध बसिक लिखुं पूजा सेवा कले कि राघोजी गोसाई एमती किसी दिन पूजा कला भितर सेठू से बहिता कि पुओ झी ना सेठू मागिले वर कहले मु मला पुओटे दिंतु सी तुम पूजा सेवा करमती पूजा करने भितर किसी दिन पर पुओटिया है पुओ ना है भीम दास तापर सेमती पूजा सेवा करती लास्ट समय है जो लास्ट समय है व्यासदेव कहले जे आज पर्यटन तुम पूजार मुझे शांति अच्छी यहाँ तुम लास्ट बर जहाँ मागिया कथा यहाँ माग सेठू राघोजी गोसाई कहले जदि बर देवे तान 3 बार सत्य कर बर मागे सेठू व्यासदेव 3 बार सत्य कर कहले जे मुझे आपन भोग दूसरी आपड़ गाँ पाखे रही आपन उचिष्ट पाइबी देखले बर्तमान डबल भोग है आगे ना पानी छड़ा है राघोजी ना आगे व्यासदेव ना पानी छड़ा से बर्तमान गुरु शिष्य ना रही सांगे सेठू कौन कर शपथ कर बर देवे मस तारिखा बासिले माघ मास बड़ एकादशी जो कला भीम एकादशी से दिन तुम देह छाड़ मो देखिए मत गला 59 वर्ष आपत वर्ष है पूजा कला ये आम हो 12-14 वर्ष आप कौन से राघोजी गोसाई वंशधर वंशधर अच्छा राघोजी है थे बाघवाहन अच्छा राघोजी बाघ भोग न खाला पर्यटन जाऊन राघोजी भोग अच्छा आओ सेठू मस तारिखा आसिले माघ मास एकादशी दिन तुम देह छाड़ मु देखिए जी बाबा मैंने आगे आसती स्वतंत्र धुना नागे से मेला 3 दिन दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी बेलू जगार किए ना बाघ टेक आज घोर जंगल था से जो मेला 3 दिन तुम गोटे चढ़े भी चिरगुणी पाइबनी देखिए बाबा जो मैंने आसती ये धुना फुना नगे जगह जगह बर्तमान से यज्ञ कुंड जोटि 3 दिवस धरी यज्ञ चालू रहे बाबा जो मैंने आसी धुनी लगे ये तपस्या साधन साधित बनती ये हूँ से यज्ञ कुंड देखिपारे बाबा जहाँ कहले गुप्त गंगा जो गुप्त गंगा अच्छा जोटि कि कहुचे आम लक्ष्मी जो लक्ष्मी लुचि अच्छा पाखे दुर्जन लुचि आसी कौटी से गुप्त गंगा भितर लक्ष्मी पाखे दुर्जन अच्छा आमर जो महाभारत कथा अच्छी लोक कथा आम शुणा पाइछु जो व्यास सरोवर जोटि कि दुर्योधन आसे लुकायित भाव में रही से व्यास सरोवर तेणु बाबा आ विषय किसी विशेष ऐतिह्य कौन अच्छी वार्ता किसी अच्छी प्रामाणिकता हिसाब से किसी पारे कि सी एपटे लोक जापर बोल बर्तमान दुर्योधन लक्ष्मी एपटे कर अच्छा प्रथम ये लक्ष्मी थे लक्ष्मी थे लक्ष्मी पाखे दुर्योधन लुचि थे अच्छा ये जानभग्न आ गोटे बड़ी युद्ध बाकी अच्छी कहले तो समस्त कही आसुँच शेष आने युद्ध आम भी जहाँ जानी आम भी से कहूँ शेष जो युद्धटा हम तापर आपणकर आगे बाहर मेला महोत्सव करेंगे आप गोटे लिस्ट कर पकईदे से गंगा भितर तापर दिन आसवे पितल जिन सब बासुवा जीटा नृत्य दीटा बासुवा हाँ बर्तमान ना लोक सब लोभ कर रखिले ना आउ से बाहर गुप्त है आगे आसते कौन गोटे चिठाटे पकई देते जिन बाहर आनी मेला महोत्सव कम नगेले कम नगला पर से लोक रखिले से बाहर से गंगा सी मैंने केवे तार पानी सुखे सर्वदा पानी बापार बापा बापा हरिया कही आम भी से कहते आगे कोलकाता गंगा को भी नागी काड़े से जर तमर से आगुरी सत्य जीवन लोक थे से जा आसवा करते ये आम अशोकधर एपटे भी अच्छी से आम जहाँ जाणी आसू कह से मस तारिखा बासिले राघोजी गोसाई माघ मास बड़ एकादशी तुम देह छाड़
ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କ ପିଠ କଳା ହେଲା। ଇଏ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ନଥିଲା, ଗଛ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଠ କଳା ହେଲା, ପିଠ କଳା ଦିଆ ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆହେଲା। ବସେଇ ଦିଆ ହେଇକି ସେଠି ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ବେଳକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ପୁରା ଅଙ୍କା କରିଦେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତ, ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଇଏ କରାଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଗୋସାଇଁ, ଆମର ଏଇ ସଞ୍ଚିଲା ନାମ, ସଞ୍ଚିଲା ହିଙ୍ଗୁଳେ ଏମିତି ବଡ଼ ଗାଁ, ତା ଆଗ ଗାଁଟା ଏଇଠୁ ସେ ତୋଟା ହେବ। ସିଏ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାଘରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଁ, ସିଏ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ କାଳେ ବସିକି ଦାନ୍ତ ବସୁଥିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଆଇଲାଣି, କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି କି, ତୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଚାଲ। ସେଇଠୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଚାଲିଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ ହେଲେ କାହ୍ନୁ ଗୋସାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼, ଇଏ ହେଲେ ସାନ। ଇଏ କାହିଁକିନା ଜୀବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଜୀବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ। ତମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ରଖି ଗଞ୍ଜେଇ ନାଁରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ଆଉ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ, ନିଶ୍ୱାସ କାମ। ପିଲା ଛୁଆ ଯାହାର ନୁହଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଆସିକି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଗୁଆ ବସନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ପିଢ଼ି ଆପଣ ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କର? ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଁ ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆମର ସବୁ ବଂଶଧରଙ୍କର ଭଲ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି। ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ସବୁ ଏଠି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଂଶଧରଙ୍କର ଆମର ଶ୍ମଶାନ। ଏଠି ବଂଶ ପରେ ବଂଶ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ 20 ବଂଶ, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଂଶଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗଲେଣି। ବଂଶ ପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିଲେ ହେଉଛି ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପର ପିଢ଼ି ଏବଂ ଆଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୌରାଣିକ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ମାଘ ମାସ ଭୌମ ଏକାଦଶୀରେ ଏଠି ମହାମେଳାର ଆଡ଼ମ୍ବର ହୁଏ, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? 10-12 ଦିନ ଏକା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗେ 3 ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାତକୁ ପଳେଇଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନା ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହାତକୁ ପଳେଇଛି ଏ ଜାଗାଟା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ କାମ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ, ଯେମିତି ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଆମର ଅଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ, ଯେମିତି ପୁଣି ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ଭ୍ରମଣ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଏବଂ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ବାବା। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ବିରଜା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମ ପାର୍ବତୀ ପତୟେ ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।